Mirada mo dira mga madi. For today's video de mga madi, maralami kayo mo ng street foods karon guys. Let's go mag food trip ta. Charot! But first, pagbay sa aming sudan para tomorrow. Kaskwila na sad. Hi! Anak mana? Namili pa kong candy. Murag palitan ni mami. Dili ra ba? Kay walay kwarta. Pero paglantaw na ko sa freezer, siga kumata kay nay hotdog. Wow! Favorite biya ni na ako. So amazing! Thank you, Mommy. You know that I love hot dog. A few moments later. Sumauto ni bayad dami. Dayon nakakita kog fresh milk. Pero wala mi nagpalit. Kay short man me. Hi, mitabok. Napod si mami. Kay magbay na po si mami pork. Hi, salamat! Mga na jud ni. Og street foods. Yay! Namili pa jud ko diha. I want that. Waffle egg mommy. Quack quack bitaw. Ra kay ko guys. Charot. A few moments later. Wow! Kakanuno na jud ko guys. Mga una ta guys. Ako ang gi-order waffle egg ug isaw. Bye guys, uli na me. Kay busog naman. Yummy kwek kwek metame.